ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद सज्जाद सिद्दीकी है और मैं इस वक्त मुल्तान में बख्तावर अमीन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्री और बिहेवियरल साइंसेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और साथ ही साथ नेशनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल और मुल्तान में मेडिकल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान से MBBS किया और उसके बाद मैं साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग यानी MRC साइक एंड साइकेट्री की ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसके बाद CCT और MSc की डिग्री हासिल की। वहीं पर ही मैंने अडल्ट साइकेट्री और चाइल्ड साइकेट्री में हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे काम किया और इसी दौरान मैंने स्पेशल इंटरेस्ट के तौर पे एडिक्शन साइकेट्री में स्पेशल इंटरेस्ट सेशंस के तौर पे वहाँ पे मैंने कुछ काम किया और साथ ही साथ उसमें फर्दर ट्रेनिंग ली और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरे लिए बड़ा एक वो शॉकिंग सिचुएशन थी। आई वाज सरप्राइज कि इंग्लैंड में तो हम ये चीज़ देखते हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी नौजवान नस्ल में मनशियात का रुझान काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ख़ुसूसन पिछले 1-2 सालों में तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो आज मैं ख़ुसूसन इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगा कि वो क्या वजूहात हैं, क्या और कैसे हम इस चीज़ को एज अ स्पेशलिस्ट देखते हैं और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर हम वजूहात की तरफ आएँ कि नौजवान नस्ल में बढ़ते हुए नशे के रुझान की क्या वजह है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम साइकोसोशल स्ट्रेसर्स कहते हैं। एक तो जो हम कहें कि वो पीयर प्रेशर है कि आप अपने दोस्तों के साथ कई दफ़ा उनकी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होकर स्टार्ट करते हैं और फिर ये चीज़ एक साइकिल है जिसमें फंस के रह जाते हैं, इससे नहीं निकल सकते। साथ ही साथ हम जानते हैं कि समाजी और माशी नाहमवारी है, इकनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब के मौके कम हैं, यंगस्टर्स के लिए खेलों के मैदान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि यंगस्टर्स आर फुल ऑफ एनर्जी, तो वो कोई पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट ना होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर इस चीज़ में सुकून ढूंढते हैं और ये चीज़ फिर मुस्तकिल मसाइल के शिकार हो जाते हैं और फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। और ये चीज़ तलबा में तो बढ़ रही है, तालिबात में भी अनफॉर्चुनेटली इसका रुझान बड़े शहरों में ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इन मसलों का शिकार हो रहे हैं, उनकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। अगर हम ये बात करें कि कौन कौन सी ड्रग्स जो आजकल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा कॉमन है, उनमें कैनबस है जिसे हम चर्स कहते हैं, हेरोइन ये पाउडर बहुत आम है, उसके अलावा कोकेन का इस्तेमाल है, अल्कोहल हर एज ग्रुप में हम देख रहे हैं कि आम होती जा रही है। और उसके अलावा जो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा रुझान नौजवान नस्ल में देखा जा रहा है, वो क्रिस्टल मेथ या आइस का इस्तेमाल है, जिसके जो एक स्टिमुलेंट के तौर पे, ब्रेन के स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हैं और अनफॉर्चुनेटली इसका रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर ऐसा कोई फ़र्द या नौजवान जो किसी भी तरह के नशे में मुब्तला हो तो जनरली उसकी क्या अलामात होंगी, साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे। तो अगरचे शॉर्ट टर्म में तो वो थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं, लेकिन कुछ नशावर अद्वियात या ड्रग्स ऐसी होती हैं या सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पे सुकून ज़रूर देते हैं लेकिन आगे जाके उनके डिप्रेसिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। मूड लो हो जाता है, मनफी ख़यालात की भरमार हो जाती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, उदासी की कैफियत रहती है और हो सकता है कि खुदा न खास्ता खुदकुशी के ख़यालात भी आने लगें। इसी तरह जैसे मैंने आइस की बात की कि आप या अगर हम चर्च की मिसाल लें तो कई दफ़ा ये होता है कि आप के जहन में
بہت ہی منفی خیالات آتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں شک شبہ اور وہم کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کسی پر اعتبار نہیں کرتے، اور کئی دفعہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو کئی دفعہ غیبی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، جس کو ہم پیرانویا کہتے ہیں اور آڈیٹری ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، اور اگر یہ کیفیت ہو جائے تو یہ کافی خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کو جتنا جلدی ہو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ تو تھے وہ اثرات کے جو میں نے بات کی ہے کہ انسانی ذہن پہ اور نفسیات پہ، اسی طرح مختلف ڈرگز کے انسانی جسم پر اور ان کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جب ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں خصوصاً لیور پہ، کڈنیز پہ ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں، مثلاً الکوہل کے ہیپیٹک لیور ڈیزیز یا ہیپاٹائٹس سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ بہت تیزی سے آگے لیور کے سروسز کی طرف اور اس طرح کرونک لیور ڈیزیز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ڈرگز کے انفیکشنز کی، اگر آپ ڈرگز انجیکٹ کرتے ہیں تو انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح ارلی میموری لاس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بار بار ڈرگ انجیکٹ کرنے سے، نیڈل شیئر کرنے سے جو ہم انفیکشن ڈیزیز کہتے ہیں، ایون HIV کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ فزیکل ہیلتھ اسپیکٹ ہے کہ جو ڈرگز کرتے ہیں ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم آگے آئیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو دیکھیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو شخص یا نوجوان ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ڈرگز لے رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹ کریں، اور اس سلسلے میں فیملی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس نوجوان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سکسیزفلی ان کو ہم ڈرگز آہستہ آہستہ چھڑوا دیتے ہیں۔ اس میں میڈیسن بھی یوز کرنی پڑتی ہے، کئی دفعہ ہم ان کو کاؤنسلنگ کے لیے بھی ریفر کرتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ کرونک ڈرگ یوزر ہو یا بہت ہیوی اماؤنٹ میں ڈرگز یوز کر رہے ہوں، چاہنے کے باوجود بھی کئی دفعہ وہ ڈرگز کو نہیں چھوڑ سکتے، تو وہاں پر ہم پھر انہیں ایڈمیشن آفر کرتے ہیں اپنے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، یعنی نیشنل سائیکیٹرک ہاسپٹل ملتان میں، جہاں پر ہمارے پاس ایک اسپیشلسٹ ٹیم اویلیبل ہے، جس میں نرسز ہیں، اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ ہیں، تھراپسٹس ہیں، جو میری انڈر سپرویژن کام کرتے ہیں، اور ان کو پھر ہم اسیس کر کے، ہر کسی کا ایک انڈیویجول پلان ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، جس میں میڈیکیشنز بھی شامل ہیں، جس میں ان کی گروپ سیشنز بھی ہیں، انڈیویجول کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہیں، تو وہ ایک پورا ٹریٹمنٹ پلان ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو اس کو ڈیلے نہ کریں، اور ایڈمیشن کا مطلب یہ نہیں کہ پیشنٹ آیا ہے اور رہا ہے کچھ عرصے اور اس کے بعد ڈسچارج ہو گیا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد بھی ان کو ریگولر فالو اپس کی اور سیشنز کی کچھ عرصہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ دوبارہ اس طرف نہ جا سکے، اور ہر پیشنٹ کا ایڈمیشن کی ڈیوریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا فرد دیکھیں یا اپنی فیملی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نوجوان اس کا شکار ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے، تو آپ ڈیلے نہ کریں، اور اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک کے تھرو آپ مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔